तो चलिए शुरू करते हैं। तो हे गाइज समस्त गुड मॉर्निंग आ जय जगन्नाथ तो वेलकम टू राजा साहिल ब्लॉग। तो आज किसी एमती स्पेशल ना आज स्पेशल अच्छे राजा कल करते कल करते सकाल मत कहले कि आसवाई घर को तो घरे बोधे किसी आइटम वाला कर डाक मत तो घर को जावा आज सब हाट अच्छी मंगलवार तो से आसबे तो ये से आसबे हाट फाट से करेंगे घर को जीवु घर जहाँ रसमास हम तापर खाइबू दिन सारा घरे ब्लॉग हम तो देखा 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 फास्ट हम फुल गछ तो फुल गछ के इम्प्रूव कला नहीं हई हए फुल गछ ये पूरा ये रेडी हो जाए साइड रू बाहर ये साइड रू हो जाए ये भी हो जाए बट ये ना बाय बाय इसका बाय बाय तो गाइज तो कल को वेट करवा से कहते आसबे से कहले मुझे ब्रश करनी से ब्रश करी फ्रेश वगैरह होगी रेडी होगी आसबे आम बाहर ठीक अच्छे आम बाहर से आसला बेला मुझे देखेबी। तो गैस एबे राजेश कल आसला से कहले जल्दी बाहर मुझे जाऊँगी कारण मोबाइल पैसा नहीं सरवा जाऊँगी तो से कहले जल्दी बाहरी था मैं कल जीवनी तो सागे सागे आसवा बोले तो वेट कर आसना देखा केत आस तो गैस पिला आसीगले देखिए टे पिला पिला आसीगले गाड़ी नहीं कि पूरा आज के टाइम है चलो चलो किरा कांद किरा जे गाड़ी तो ये हाट करी पिला भी हाट करबे पनीपरा देखा तो मंगलवार हाट रे लोक प्रबल आज आगे आगे संजय ब्लॉग वगैरह हो तो गाइस ये हेलो संजय हाय कर दे बस वाह क्या मुस्कुराहट है। हाय हाय करू जो किरा किरा खाली कहूनो ए ट्रेन डाली खाली बसि जी ए सार बसि जी लंका बैगण से अंडी खाते आगिरा ना कमेडी करियो ना छुई छुई अवस्था नहीं एटा दुकान ना को दुकान रेशन दुकान अच्छा आ एटा मासी खटा खटी जा तुम क्यों झाले गोटे चलो खाली बुली बुला आगे न होई आ ओ एटा भाई उठे जान ना रेशन छना बिनी बुल अछि उले जे ए भल नाही उले भल नाही अरे अच्छी अच्छी भल उली उली भल अच्छी अब उली भल अच्छी जी भिड़ भिड़ बाछे कौन नब उली गाँव दौड़ कूदी कथा गाइस पूरा भिड़ पूरा रस हाट कर हाट कर आसनी तो पूरा हाट पूरा भिड़ माने पूरा भिड़ वाला देखिए पूरा माने फोटो माने पूरा भिड़ देखिए इच्छा को लाज लगुच कौन खाली अच्छी भल ना बेस पचास कान नब बोले 50 घंटा रेट अच्छी तो कुहारा अरे कुहारा कुहारा वो कुहारा तो गाइस पिला किसी पसंद होने जाओ हेडी जाओ कोमरा धड़ी जाओ ताकल बोली बसारा सतुरी किना लगी सुना लगी सतुरी लगी सुना लगी बोधे 60 टका दब 60 अच्छा तो गाइस या कुछ लाइफ पार्टनर मिलबो नहीं से बहुत खुश रहो देखु काश मिल जाता है
अच्छा ଏତେ ଉଲି ଖୋଜା ପରେ ଗୋଟେ ଉଲି ମିଳିଲା ପୁଣି 60 ଟଙ୍କାର ଉଲି କିଲୋ ତ ଗାଇସ୍ ଏବେ ସାଇଲ୍ ଖାଲି ଉଲି ଧରିଲା ବୁଲୁଛି ଚାଲନ୍ତୁ କ'ଣ କିଣିବା ବୋଲି ଭାବୁଛୁ ଆଉ ଭାସିଗଲା ସେଇଠୁ ଆଉ ସେଇପଟେ ଯିବା ଏଇପଟେ ଯିବା କ'ଣ କୋବି ଫୋବି ଟିକେ କିଣିବା ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ କିଣିବା ଆହୁରି ଆଉ ତାପରେ ଟିକେ ଖାଇକି ଯିବା ଆଉ ଏବେ ଝାଲର ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ 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 କିଏ ମାରିଲା ଆରେ ଗାଡ଼ି ଗଲା ପଛଟା ବାଜିଲା ହେଲେ ତ ଗାଇସ୍ ଝୁଣକ ନିଆ ହେଲା କର ତ ଗାଇସ୍ ଏଟାକୁ ଘରେ କହନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ମିଲମିକର ସୋୟାବିନ୍ ଆମେ କହୁ ଗୋଟେ ଦେଶୀ ମଟନ ଦେଶୀ ମଟନ ହଁ ଏଟା ଦେଶୀ ମଟନ ସୋୟାବିନ୍ ମିଲମିକର ଦେଶୀ ମଟନ ସପିଂ ତାଙ୍କର ହାଟ ଫାଟ ସରିଲା ତାପରେ ଯିବା ଏବେ ବରାଟି ଖାଇକି ଘରକୁ ତ ଗାଇସ୍ ପିଲା ମିକ୍ସଚର ନେଉଛି ଏବେ ମିକ୍ସଚର ନେବ ମିକ୍ସଚର ସବୁଥିରୁ ମିକ୍ସ କରନା ନେଇଛ ତ ଗାଇସ୍ ହାଟ ବଗେରା ସଳା କର ଦେଖନ୍ତୁ ହାଟ ସାମାନ ଏତିକି ହେଇଛି ତାଙ୍କର ମିଲମିକର କୋବି ଧନିଆ ପତ୍ର ଏତିକି ବଗେରା ହେଇଛି ଏବେ ବାହାରକୁ ଆମେ ଚିକେନ୍ ନେଇକି ତା ଘରକୁ ତା ଘରେ ଦେଖା ହେବ ତ ଗାଇସ୍ ଅଲରେଡ଼ି ରାଜେଶ୍ୱର ଆମେ ରାଜେଶ୍ୱରକୁ ଆଇଛୁ ଭାରି ତ ଏବେ ତ କିଛି ସ୍ପେଶାଲ୍ ନାହିଁ ଏବେ ଯାହେଲେ ଗୋଟେ ଚିକେନ୍ ବଗେରା ହେବ ଗାଧା ପାଧା ହେଇନି ଗାଧା ପାଧା ହେବ ସେ ଝାଡ଼ୁ ଫାଡ଼ୁ ତ ଘରେ କରିବେ ତାପରେ ଗୋଟେ ଯାହେଲେ ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ ହେବ ଖିଆପିଆ ହେବ ତାପରେ ଆମେ ଖିଆପିଆ ଲାଗା ଆପଣଙ୍କୁ ତାହା ଦେଖେଇବି କେମିତି ବସି ଚିକେନ୍ କରୁଛି ତାହା ଦେଖା ହେବ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ପିଲାଙ୍କ ରୋଷେଇ ଏବେ ହେଲା ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ ହେଲା ଦେଖାଯାଉଛି କଡ଼େଇ ବସିଲା ତାପରେ ତେଲ ପକବା ତେଲ ପକା ଦେଖ ଇଏ ହେଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ବସେ ଏବେ ଆପଣ ଯାହା ଘରେ ବି ଭୋଜି ହେବ କି ଯାହା ରୋଷେଇ ପତ୍ର ହେବ ଆପଣ ଡାକିବେ କଲ୍ କରିବେ ଆପଣ ନମ୍ବର ମୁଁ ଦେଇଦେବି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ତଳେ ଦେଇଦେବି ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ତ ଆପଣ ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରିବେ ଯିବେ ସେ ରୋଷେଇ କରିଦେବେ ଆଉ ନା ଭୋଜି ହେବ କି ଯାହାର ଯାହା ଦରକାର ଭୋଜି ହେବ କି ଧର କାହାର ଜନ୍ମଦିନ ଭୋଜି ହେଲା କି ହାଣ୍ଡି ଘର ଦଶା ଯାହା ହେଲା ଡାକିଦେବେ ସେ ରାନ୍ଧିଦେବେ ପାଖ କରିବ ଏଇ ପାଖରେ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଯାହା ଦେଖାଉଛି ପଡ଼ିଛି ଦେଖ ମୋ ଗୋଟା ଦେଖିଲେ ଆମ କିରା କଲ୍ କଲି ନା ଚାଲ କାଟଗଡ଼ା ପୁରା ଚିନି ପଇଲା କ'ଣ ପାଇଁ କଲରିଂ ହେବ ବୋଲି କଲରିଂ ପାଇଁ ଚିନି ପଇଲା କଲର୍ ଟିକେ ପକେଇ ଦେବନି ସିନ୍ଦୁର ଟିକେ ଆଣିକି ତାପରେ ଏବେ ଏଥିରେ ପଡ଼ିବ ପିଆଜ ଦେଖିକି ଟିକେ ଟିକେ କଲର୍ ଆସୁ ତାପରେ ପିଆଜ ପକା ଗ୍ୟାସ୍ ଟିକେ କମେଇଦେବା ଆଉ ଧପ ହେଉଛି ଦେଖିଥାନ୍ତ କଲର୍ ଆସିଗଲା ତାପରେ ଏବେ ଗୋଟା ମସଲା ପକା ତାପରେ ଏବେ ପିଆଜ ତାପରେ ଟମାଟୋ କ'ଣ ନାହିଁ ପରେ ମସଲା ଉପରେ ଟମାଟୋ ପଡ଼େ ନା ମସଲା ପତ୍ର କେବେ ବି ତାପରେ ଏବେ ଭାଜିବା ପୁରା ଲାଲ କରିବା ଟିକେ ଭାଜିବା ତାପରେ ମସଲା ପଡ଼ବ ମସଲା ପରେ ଟମାଟୋ ପଡ଼ବ ତାପରେ କଷି ସାରିଲା ପରେ ମସଲା ହେଇକି ପୁରା ତାପରେ ଚିକେନ୍ ପଡ଼ବ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଣିଥିବେ ଯାଏ ମସଲା ପଡ଼ିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ନାକିରା ମସଲା ନାହିଁ ମସଲା ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଦି ପକା ବେଶ ପେଲେ ମସଲା ଲାଗୁ ପୁଣି ତାପରେ ମସଲା ପୁରା କଷା ହେବ ଭଲସେ ପୁରା ଏଣା ଆଉ କିରା କିରା କମ୍ ପକଉଛ ହଳଦୀ ତମ ବାହାଘର ଜଲ୍ଦି ହଳଦୀ ପଇଲା ଆମର ଯଦି ଦରକାର ଦି ପକେଇବା ଆଉ
ତାପରେ ଏବେ ପଡ଼ିବ କାଶ୍ମୀର ଚିଲ୍ଲି। କାଶ୍ମୀର ଚିଲ୍ଲି ପଡ଼ିବ ଆଉ ଗରମ ମସଲା ଲାଷ୍ଟ ପଡ଼ିବ ନା। ଗୋଟେ ଫାଡ଼ି ପାନ ଗୋଟେ କାଶ୍ମୀର ଲଙ୍କା ପଡ଼ିଲା। କାଶ୍ମୀର ଚିଲ୍ଲି ପଡ଼ବନି ପକାଇ ଗୋଟାଟା ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ପକାଇ ଦିଆ ଏଟେ ଦେଖିଲା ଲଙ୍କା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପଇଲା ପଡ଼ିଲା। ଦେଖିଲା ଚିକେନ୍ ମସଲା ତାପରେ ଚିକେନ୍ ମସଲା ଟିକେ ପକାଇବା। ଚିକେନ୍ ମସଲା ତାପରେ ମିଟ୍ ମସଲା ମିଟ୍ ମସଲା ଟିକେ ପକାଇଥିବା। ମିଟ୍ ମସଲା ପକାଇଲେ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଟିକେ ଲାଗେ। ଜାଣିଛ ମିଟ୍ ମସଲା ପଡ଼ିଲା ବାସ୍ ଏତିକି। ଏବେ ମସଲା କଷା ହେବ। ମସଲା କଷିବା। ଟମାଟର ପକାଇଦେବା। ଏବେ ଟମାଟୋ ପଇଲା ଗ୍ୟାସ୍ ତାପରେ ଏବେ ଟିକେ କଷିବା ଭଲସେ। କୁଡ଼ା ମସଲା କୁଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି ମସଲା ଟିକେ ସିଝିବ ତାପରେ ଚିକେନ୍ ପକାଇବା ସେଠୁ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ମସଲା ପୁରା କଷା ଚାଲିଛି ଭଲସେ। ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇନି ଭଲସେ ମସଲା ବି କଞ୍ଚା କଞ୍ଚା ଅଛି ବଢ଼ିଆ କଲରିଂ ବାହାରିଛି ମସଲା ବି ପୁରା। କହିଲା ତ ଗ୍ୟାସ୍ ଚାଲିଛି ପୁରା କଷୁଛି ଭଲସେ ମସଲା। ମସଲା ପୁରା ରେଡ଼ି ମସଲା ପୁରା ରେଡ଼ି ଖାଇ ଚାଲିଛି। ତ ଗାଇସ୍ ସାଇଲ ଏବେ କଷୁନି ମସେ ସେ ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସିବା ପାଇଁ ଟିକେ ହାତ ବଟେଇ ଦେଉଛି। अच्छा ମସଲା ପୁରା ରେଡ଼ି। ଓକେ ତାପରେ ଚିକେନ୍ ଏଠି ଥୁଆ ହେଇଛି ହେଲା। ଚିକେନ୍ ଥୁଆ ହେଇଛି ପୁରା କଷା ଚାଲିବ ୟା ପରେ। ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସିବା ପାଇଁ କିଛି କାମ ନାହିଁ ହେଲା। ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସିବା ପାଇଁ ଖାଲି ଚିକେନ୍ କଷୁଛି ନହେଲେ କିଛି କାମ ନାହିଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ ପକାଇବା ଏବେ ଦେଖିବା ଆଉ। ଇଏ ହେଉଛି ଲେଗ୍ ପିସ୍। ଚିକେନ୍ ପଇଲା ଏବେ ପକାଇବା ଆଉ। ଏଇଟା କ'ଣ କରାଯିବ ଏଇଟା? ସବୁ ପକାଇବା ବେଳେ ଚିକେନ୍ ପଇଲା ଏବେ ଚିକେନ୍ କଷା ଯିବ ତାପରେ ରେଡ଼ି ହେବ ଚିକେନ୍ ତାପରେ ଖାଇବା ବସିକି ଗୋଟେ ନାଇଁ ଗାଧି ଖାଇଲେ ନା ଏବେ କଷା ଖାଇବା ତାପରେ ଗାଧୋଇବା। କିଲେ ଚିକେନ୍ ଆମେ 2 ଜଣ କିଲେ ହେଲା। ଭାବୁଛୁ ଆମେ ଏଇଟା ଖାଉଛୁ। नहीं ऐसा ना है होती हो मोटा है इतना को चिकन पहला है वो चिकन देखो खाओ आराम से लेग पीस का कर बोला इनका सब डालना नेबे गाइस चिकन को सब डाले देखो ना देख बात है ये भी तेरा आ भी लेकिन पूरा दो नहीं चिकन सलाद में पूरा क्यों डालते गाइस रेडी हिज बच चिकन आवर आउट के ऊपर गाइस अब चिकन रेडी तापर खाली गाधी खाइबू तापर बसी खाइबू खाइला बेला हम देखबू तापर वीडियो केंती कोन खाउजु हम बसी ठीक अछि। तो हे गाइस एबे हमर माने रुसे रुसे सरी की गाडी फादी के हमें खाए पे बसी गलु। तो साइल रे बसी जी तो साइल बना दे तो मुको समय बेलानी हला मुको तो वीडियो भी करा का मना करला मुको समय बेलानी तो सत्य ही हमें खाउ जबे देखनु कोन कोन आइछि पखाळ भात और चिकन सेम। क्या रे भिक मंगिया क्या देख रहा है हाँ हलवाई क्या एइड महापुरुष बसिथि खाइ चले नाला ओधा मोर सरी आरंभ करनी मु सोलाना माने कोन कहिबो देख टी हला एते माने भूको ओहो की हस वाह 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 नहीं बाइट बाइट नियो तो हमें खाइ सरू तापरे ब्लॉग टी को एंड करबा हो। तो हे गाइस तो हमर खाया सज जाइतला तापर देन मु बाहर के आसली बाहर भी से मत आनी देले तापरे सब मजा मस्त बहुत आज हला तांग घरे बढ़िया मजा मस्ती हला चिकन वगैरह सब रेडी सब कलु। तो आज पई ब्लॉग एठी एतिकी तो हमें नेक्स्ट ब्लॉग में देखावा। तो बाय बाय गाइस खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया।